Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Nurhaliza. I want to explain about the journal anti-inflammatory and anti-ulcerogenic activity of the ethanol extract of gingers. Atau anti-inflamasi dan aktivitas anti-ulcerogenik dari ekstrak etanol jahe, Zingiber officinale. Introduction. In recent times, focus on plant research has increased all over the world, and a large body of evidence has been collected to show immense potential of medicinal plant used in various traditional systems. Zingiber officinale, which belongs to the family Zingiberaceae, is a slender perennial plant that reaches the height of 2 feet and has greenish yellow flowers resembling orchids. The rhizome of ginger has an aromatic pungent taste. It is exact country of origin is uncertain, but it was thought to be original native of tropical Southeast Asia before it spread to Africa. It is now grown abundantly in northern Nigeria. Ginger has extensive medicinal history. It is used as speech in food and beverage, and in traditional medicine as carminative, antipyretic, and in the treatment of pain, rheumatism, and bronchitis. Its extracts have been extensive studied for a broad range of biological activities, including antibacterial, analgesic, and anti-inflammatory, anti-angiogenesis, and anti-tumor. It is also used for the treatment of gastrointestinal disorders, including gastric ulcerogenesis et al. 2000. Jadi artinya belakangan ini tentang penelitian tanaman telah meningkat di seluruh dunia, dan sejumlah besar bukti telah dikumpulkan untuk menunjukkan potensi besar tanaman obat yang digunakan dalam berbagai sistem tradisional, yang termasuk dalam famili Zingiberaceae, merupakan tanaman tahunan ramping yang tingginya mencapai 2 meter dan memiliki bunga berwarna kuning kehijauan yang menyerupai anggrek. Rimpang jahe memiliki rasa aromatik yang menyengat. Negara asalnya yang tak tepat tetapi dianggap asli dari Asia Tenggara tropis sebelum menyebar ke Afrika. Sekarang tumbuh berlimpah di Nigeria Utara. Jahe memiliki sejarah pengobatan yang luas. Ini digunakan sebagai bumbu dalam makanan dan minuman, dalam pengobatan tradisional sebagai carminatif, antipyretik, dan dalam pengobatan nyeri, rematik, dan bronkitis. Ekstraknya telah dipelajari secara ekstensif untuk berbagai aktivitas biologis, termasuk antibakteri, analgesik, dan anti-inflamasi, anti-angiogenesis, dan anti-tumor. Dan jahe juga digunakan dalam pengobatan gangguan pencernaan, termasuk ulserasi lambung. Material and methods. Animals, chemicals, plant material,
phytochemical analysis, test for carbohydrate, test for alkaloids, test for glycoside. Next, test for saponin, test for tannin, test for flavonoids, test for resins. Next, test for oil, test for steroids and terpenoids, acute toxicity study, anti-inflammatory test, result, phytochemical analysis of the ethanol extract of ginger. Table 1 showed the difference of phytochemicals such as alkaloids, resins, steroids, flavonoids, and terpenoids. Other constituents like saponin, tannin, glycoside, and acidic compounds were absent. The LD50 of the crude ethanol extract was calculated to be 1000 mg per kilogram. Next, data from table 2 show the mean flow volumes for the various groups at different time intervals. The mean flow volume of group administered 200 and 400 mg per kilogram of ginger significantly reduced from the first hours after edema induction, and that of group administered 100 mg per kilogram significantly reduced from the second hour. Table 3 show that indome induced gastric ulcer in all experimental groups. Jadi pada analisis fitokimia ekstrak etanol jahe, pada tabel 1 menunjukkan adanya fitokimia seperti alkaloids, resin, steroid, flavonoid, dan terpenoid. Konstituen lain seperti saponin, tannin, glikosida, dan senyawa asam tidak ada. LD 50 dari ekstrak etanol kasar dihitung menjadi 1000 mg per kilogram. Selanjutnya, data dari tabel 2 menunjukkan volume kaki rata-rata untuk berbagai kelompok pada interval waktu yang berbeda. Rata-rata volume telapak kaki kelompok dari jahe 200 dan 400 mg per kilogram secara signifikan berkurang dari jam pertama setelah diinduksi edema, dan kelompok yang diberi 100 mg per kilogram berkurang secara signifikan dari jam kedua. Pada tabel ketiga menunjukkan bahwa indom tukak lambung yang diinduksi pada semua kelompok eksperimen yang diobati dengan jahe mengalami penurunan yang signifikan pada erosi lambung terbentuk jika dibandingkan dengan kontrol seperti yang ditunjukkan dari indeks ulkus yang berkurang. Pengurangan ulkus juga tidak tergantung dosis. Ekstrak jahe dosis 100 mg per kilogram menunjukkan 71% penghambatan tukak yang sebanding dengan ranitidin. Obat anti MAH yang digunakan yang memiliki 78% penghambatan, sedangkan dosis 200 dan 400 mg menunjukkan penghambatan 48 sampai 53%. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.